वेलकम बैक। कनाडा के सूबे क्यूबेक में 3000 से जायद घर सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जबकि लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। मुतासरा इलाकों में फौज इमदादी सरगर्मियां सरअंजाम दे रही है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्यूबिक में 3000 से जायद घर सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जबकि लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि गर्म दर्जे हरारत और पिघलती बर्फ के सबब सैलाब से मुतासिर घर हो सकते हैं। पब्लिक सिक्योरिटी अहलकार के मुताबिक सैलाब से तकरीबन 2800 घर तबाह हो चुके हैं, जबकि 1400 से जायद लोगों को महफूज मुकाम की जानिब मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब न्यू बर्न्सविक के जुनूबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के सबब शहरियों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल के पेश नजर इंतबाह जारी किया गया है। क्यूबिक और न्यू बर्न्सविक में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर सैकड़ों कैनेडियन फौजी तैनात किए गए हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि नए सालाना बजट बिल में बेयर के हवाले से नाकाबिले यकीन तौर पर इकदाम कर रहे हैं। ताहम इस दावे के साथ सिर्फ एक मसला है कि सिर्फ सूबे बेयर को फ्री कर सकते हैं, जिनमें ओंटारियो के डॉगफोर्ड भी शामिल हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि नए सालाना बजट बिल में बेयर के हवाले से नाकाबिले यकीन तौर पर इकदाम कर रहे हैं। ताहम इस दावे के साथ सिर्फ एक मसला है कि सिर्फ सूबे बेयर को फ्री कर सकते हैं, जिनमें ओंटारियो के डॉगफोर्ड भी शामिल हैं। उनका कहना था कि हमारे पार्लिमानी निजाम में हमें सूबों की जानिब से कोशिशें करने की जरूरत है। एक पोल के मुताबिक 90% कैनेडियन शराब की बैनुसूबाई तिजारत को फ्री करना चाहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के कंजर्वेटिव सियासतदान डैन अल्बास का कहना है कि मेरे ख्याल में ऐसा करने से मुल्क की मईशत मुत्तहद हो सकती है, लेकिन उसके लिए तमाम सियासतदानों को कायल करने की जरूरत है। आखिरी बार दिसंबर में कनाडा के फर्स्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जिसमें मशवरा दिया गया कि अल्कोहल मशरूबात की फरोख्त को आसान बनाने के लिए समाजी मसूलियत के जिम्मेदारों पर गौर करना चाहिए। गुज़िश्ता जुलाई में समाजी जिम्मेदारी के बारे में खदशा कोशिश की राह में खड़ा हो गया था कि सूबों और खित्तों को इत्तेहाद में काम करने की इजाज़त मिलेगी और एक सूबे में खरीदने वाले अल्कोहल की जाती माफी को बढ़ाने और एक सूबाई सरहद पर मुंतकिल किया जाए। फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो दुतर्ते का कहना है कि अगर कनाडा अगले हफ्ते के अंदर अंदर कचरे को वापस नहीं लेता है तो वो जंग का ऐलान करेंगे और कंटेनर्स को वापस भेज देंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो दुतर्ते का कहना है कि अगर कनाडा अगले हफ्ते के अंदर अंदर कचरे को वापस नहीं लेता है तो जंग का ऐलान करेंगे और कंटेनर्स को वापस भेज देंगे। फिलिपाइनी मीडिया के मुताबिक रोड्रिगो दुतर्ते का धमकी आमेज बयान में कहना था कि दर्जनों शिपिंग कंटेनर्स जिनमें कनाडा के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक कचरा भरा हुआ है तकरीबन 6 साल तक मनीला के करीब बंदरगाह में घूम रहे हैं। 2013 और 14 में कैनेडियन कंपनी ने 100 से ज्यादा कंटेनर्स को मनीला भेज दिया था। उसके बाद प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए गलत तौर पर लेबल लगाया। कस्टम इंस्पेक्टरों ने दरियाफ्त किया कि वो असल में डायपर्स और किचन का कचरा है। फिलिपाइनी सदर ने जस्टिन ट्रूडो से दरख्वास्त की है कि एक हफ्ते में इस हवाले से इकदाम करें। उनका कहना था कि अगर मामलात बेहतर न हुए तो मैं उनके खिलाफ जंग का ऐलान करूंगा। मैं कनाडा को मशवरा दूंगा कि उनका कचरा वापस आ रहा है, उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहें। वफाकी माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर कैथरीन मैकेना के तर्जुमान ने कहा कि कनाडा इस मसले पर गौर कर रहा है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में वोटर्स ने जजीरे के 2 पार्टी निजाम के अपने सदी पुराने निजाम पर भरोसा किया है। टॉरी की अक़लियती हुकूमत का इंतखाब करते हुए और पहली बार ग्रीन पार्टी के सरकारी ओपोजिशन की हैसियत को अपनाने में मदद मिली है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में वोटर्स ने जजीरे के 2 पार्टी निजाम के अपने सदी पुराने निजाम पर भरोसा किया है। टोरी की अक़लियती हुकूमत का इंतखाब करते हुए और पहली बार ग्रीन पार्टी के सरकारी ओपोजिशन की हैसियत को अपनाने में मदद मिली है। मंगल को होने वाले तमाम इंतखाबात के साथ टोरीज ने 12 नशिस्तें हासिल की, ग्रीन ने 9 और प्रीमियर वुड मैकल चैन ने 5 सीटें हासिल की। ग्रीन्स ने अगस्त से राय दहिंदगान के इंतखाबात में क़यादत की थी। उसकी तखशीस की हौसला अफजाई की जा सकती है कि वो कनाडा की पहली ग्रीन हुकूमत तश्कील दे सके। ब्रीविंग कंपनी में तकरीब से खिताब करते हुए फातेह जमात के रहनुमा डेनिस किंग का कहना था कि जीत के लिए अवाम के शुक्रगुजार हैं। अक़लियती हुकूमत की सलाहियत में एक मजबूत उम्मीदवार हूँ और जजीरे की बेहतरी के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बरोकार लाएंगे। वाज़ेह रहे कि डेनिस किंग सिर्फ 2 माह कबल ही पार्टी की क़यादत के लिए मुंतखब हुए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर चीफ जैक डॉर्सी से मुलाकात की, जिसके दौरान उन्होंने ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स की तादाद कम होने पर शिकवा भी किया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر چیف جیک ڈورسی سے ملاقات کی، جس کے دوران انہوں نے ٹویٹر پر اپنے فالوورز کی تعداد کم ہونے پر شکوہ بھی کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اوول آفس میں ہونے والی ملاقات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر چیف سے بات چیت میں زیادہ وقت اس بات چیت میں صرف کیا کہ ان کے فالوورز کی تعداد میں کمی کیوں ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹر چیف کے ساتھ ایسے موقع پر ملاقات ہوئی جب انہوں نے حال ہی میں سوشل میڈیا کمپنیز پر چڑھائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ سوشل میڈیا کمپنیز اعتدال پسندوں کے لیے متصب رویہ رکھتی ہے۔ امریکی صدر نے جیک ڈورسی سے ملاقات کی تصویر شیئر کی اور کہا کہ وائٹ ہاؤس میں ٹویٹر چیف سے ملاقات کے دوران سوشل میڈیا کی دنیا سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ کھلے مباحثے کے لیے آگے دیکھتے ہیں۔ ٹویٹر چیف نے امریکی صدر کی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا، ٹویٹر تمام لوگوں کو خدمات پیش کرنے کے لیے موجود ہے۔ ہم اس سے صحت مندانہ اور مزید سول بنانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے بات چیت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغان امن مذاکرات میں غیر معینہ التوا پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جلد مذاکرات کے لیے آمادگی پر زور دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی حکام نے قطری دارالحکومت دوحہ میں طالبان سے ہونے والے مذاکرات میں تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغان امن مذاکرات میں غیر معینہ التوا پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جلد مذاکرات کی آمادگی پر زور دیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق امریکہ دوحہ میں ہونے والے ممکنہ مذاکرات کو جلد حتمی شکل دینا چاہتا ہے، جس کے لیے افغان حکام پر شدید دباؤ بھی ہے۔ یہ مذاکرات جمعے سے خلیجی ریاست قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہونے والے تھے، البتہ طالبان نے افغان شرکا کی تعداد پر اعتراض کیا تھا۔ مذکورہ مذاکرات شروع ہو جاتے تو پہلی مرتبہ طالبان اور افغان شہریوں کے درمیان رابطہ استوار ہوتا۔ عالمی ماہرین نے مذاکرات کو اہم قرار دیا ہے۔ ادھر افغانستان کے لیے مقرر امریکی مندوب زلمے خلیلزاد اگلے پیر سے افغانستان، پاکستان، بھارت، روس اور برطانیہ کا ایک اور دورہ شروع کرنے والے ہیں۔ خلیلزاد کا یہ دورہ 11 مئی کو ختم ہوگا۔ یاد رہے کہ طالبان اور افغان نمائندوں کے درمیان ملاقات 20 اور 21 اپریل کو قطر میں ہونا تھی اور مذاکرات کے لیے افغان حکومت نے 250 رکنی فہرست تیار کی تھی۔ سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر گرجا گھروں اور ہوٹلوں میں دھماکوں کے نتیجے میں اموات کی تعداد 359 تک پہنچ گئی، جبکہ نائب وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ حملوں میں 9 افراد ملوث تھے، جن میں سے ایک نے برطانیہ اور آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر گرجا گھروں اور ہوٹلوں میں دھماکوں کے نتیجے میں اموات کی تعداد 359 تک پہنچ گئی، جبکہ نائب وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ حملوں میں 9 افراد ملوث تھے، جن میں سے ایک نے برطانیہ اور آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کی۔ خبررساں ایجنسی کے مطابق سری لنکا میں مزید دہشت گرد حملوں کا خطرہ برقرار ہے، جس کے باعث کولمبو میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، رات کے اوقات میں کرفیو نافذ اور ہنگامی حالت برقرار ہے۔ نائب وزیر دفاع روان وجے وردھانے کے مطابق دھماکوں کے الزام میں 60 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں، جبکہ دھماکوں میں ملوث مقامی گروہ کے لیڈر نے شنگریلا ہوٹل میں خودکشی کر لی۔ نائب وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ دھماکوں میں ملوث ایک بمبار نے برطانیہ اور آسٹریلیا سے تعلیم حاصل کی۔ سری لنکن وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے کا کہنا تھا کہ حملوں میں غیر ملکی تعلق سے متعلق ثبوت ملے ہیں، تاہم داعش میں شمولیت کے بعد ملک واپس لوٹنے والے شہریوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔